Hi guys, good morning sa inyo tanan. Ara ko subong sa Baybay Sambayon City, Negros Oriental. Kaya mayara ko ipakita sa inyo subong guys ang bago nilang pag-ubra sang ilang pambot dilog sa Islaygan nga puro kahoy, kasko, ini puro tablon. Tara. Guys, grabe, stick. Amo na ni makakita sa bayon ng guys, grabe, antawa lang kasaway pa na makina bago kailapan bagong obra ni guys. Wala pa makina na takod, bawal ba ni takod makina bas gawaton. Guys, nice, grabe lapan guys, grabe stick nga full body. Okay guys, do gamay lang ng taon pero lukod ako Pasko.